السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی کل کتنی آیات ہیں اور ہر سورت میں آیات کی تعداد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قرآن پاک کی کل آیات کا حساب: آیات سورۃ الفاتحہ 7، مجموعہ 7۔ آیات سورۃ البقرہ 286، مجموعہ 293۔ آیات سورۃ آل عمران 200، مجموعہ 493۔ آیات سورۃ النساء 176، مجموعہ 669۔ آیات سورۃ المائدہ 120، مجموعہ 789۔ آیات سورۃ الانعام 165، مجموعہ 954۔ آیات سورۃ الاعراف 206، مجموعہ 1160۔ آیات سورۃ الانفال 75، مجموعہ 1235۔ آیات سورۃ التوبہ 129، مجموعہ 1364۔ آیات سورۃ یونس 109، مجموعہ 1473۔ آیات سورۃ ہود 123، مجموعہ 1596۔ آیات سورۃ یوسف 111، مجموعہ 1707۔ آیات سورۃ الرعد 43، مجموعہ 1750۔ آیات سورۃ الابراہیم 52، مجموعہ 1802۔ آیات سورۃ الحجر 99، مجموعہ 1901۔ آیات سورۃ النحل 128، مجموعہ 2029۔ آیات سورۃ الاسراء 111، مجموعہ 2140۔ آیات سورۃ القحف 110، مجموعہ 2250۔ آیات سورۃ المریم 98، مجموعہ 2348۔ آیات سورۃ الطٰہٰ 135، مجموعہ 2483۔ آیات سورۃ الانبیاء 112، مجموعہ 2595۔ آیات سورۃ الحج 78، مجموعہ 2673۔ آیات سورۃ المومنون 118، مجموعہ 2791۔ آیات سورۃ النور 64، مجموعہ 2855۔ آیات سورۃ الفرقان 77، مجموعہ 2932۔ آیات سورۃ الشعراء 227، مجموعہ 3159۔ آیات سورۃ النمل 93، مجموعہ 3252۔ آیات سورۃ القصص 88، مجموعہ 3340۔ آیات سورۃ العنکبوت 69، مجموعہ 3409۔ آیات سورۃ الروم 60، مجموعہ 3469۔ آیات سورۃ لقمان 34، مجموعہ 3503۔ آیات سورۃ السجدہ 30، مجموعہ 3533۔ آیات سورۃ الاحزاب 73، مجموعہ 3606۔ آیات سورۃ سبا 54، مجموعہ 3660۔ آیات سورۃ فاطر 45، مجموعہ 3705۔ آیات سورۃ یاسین 83، مجموعہ 3788۔ آیات سورۃ الصافات 182، مجموعہ 3970۔ آیات سورۃ صاد 88، مجموعہ 4058۔ آیات سورۃ الزمر 75، مجموعہ 4133۔ آیات سورۃ المومن 85، مجموعہ 4218۔ آیات سورۃ فصلت 54، مجموعہ 4272۔ آیات سورۃ الشورى 53، مجموعہ 4325۔ آیات سورۃ الزخرف 89، مجموعہ 4414۔
आयात सूरत दुखान 59 मजमुआ 4473। आयात सूरत जासिया 37 मजमुआ 4510। आयात सूरत अहकाफ 35 मजमुआ 4545। आयात सूरत मोहम्मद 38 मजमुआ 4583। आयात सूरतुल फतह 29 मजमुआ 4612। आयात सूरतुल हुजुरात 18 मजमुआ 4630। आयात सूरत क़ाफ 45 मजमुआ 4675। आयात सूरतुल ज़ारियात 60 मजमुआ 4735। आयात सूरत तूर 49 मजमुआ 4784। आयात सूरत नज्म 62 मजमुआ 4846। आयात सूरतुल क़मर 55 मजमुआ 4901। आयात सूरतुर रहमान 78 मजमुआ 4979। आयात सूरतुल वाक़िया 96 मजमुआ 5075। आयात सूरतुल हदीद 29 मजमुआ 5104। आयात सूरतुल मुजादिला 22 मजमुआ 5126। आयात सूरतुल हश्र 24 मजमुआ 5150। आयात सूरतुल मुम्तहिना 13 मजमुआ 5163। आयात सूरतुस सफ 14 मजमुआ 5177। आयात सूरतुल जुमुआ 11 मजमुआ 5188। आयात सूरतुल मुनाफिकून 11 मजमुआ 5199। आयात सूरतुत तगाबुन 18 मजमुआ 5217। आयात सूरतुत तलाक 12 मजमुआ 5229। आयात सूरतुत तहरीम 12 मजमुआ 5241। आयात सूरतुल मुल्क 30 मजमुआ 5271। आयात सूरतुल कलम 52 मजमुआ 5323। आयात सूरतुल हाक्का 52 मजमुआ 5375। आयात सूरतुल मारिज 44 मजमुआ 5419। आयात सूरतुल नूह 28 मजमुआ 5447। आयात सूरतुल जिन 28 मजमुआ 5475। आयात सूरतुल मुज़म्मिल 20 मजमुआ 5495। आयात सूरतुल मुद्दस्सिर 56 मजमुआ 5551। आयात सूरतुल क़ियामा 40 मजमुआ 5591। आयात सूरतुल इंसान 31 मजमुआ 5622। आयात सूरतुल मुरसिलात 50 मजमुआ 5672। आयात सूरतुल नबा 40 मजमुआ 5712। आयात सूरतुल नाज़ियात 46 मजमुआ 5758। आयात सूरतुल अबस 42 मजमुआ 5800। आयात सूरतुल तकवीर 29 मजमुआ 5829। आयात सूरतुल इन्फ़ितार 19 मजमुआ 5848। आयात सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन 36 मजमुआ 5884। आयात सूरतुल इंशिकाक 25 मजमुआ 5909। आयात सूरतुल बुरूज 22 मजमुआ 5931। आयात सूरतुल तौरिक 17 मजमुआ 5948। आयात सूरतुल आला 19 मजमुआ 5967। आयात सूरतुल गाशिया 26 मजमुआ 5993। आयात सूरतुल फज्र 30 मजमुआ 6023। आयात सूरतुल बलद
20 मजमुआ 6043 आयात सूरत शम्स 15 मजमुआ 6058 आयात सूरत लैल 21 मजमुआ 6079 आयात सूरत दुहा 11 मजमुआ 6090 आयात सूरत शरह 8 मजमुआ 6098 आयात सूरत 3 8 मजमुआ 6106 आयात सूरत अलक 19 मजमुआ 6125 आयात सूरत कद्र 5 मजमुआ 6130 आयात सूरत बैयिना 8 मजमुआ 6138 आयात सूरत ज़िलज़ाल 8 मजमुआ 6146 आयात सूरत आदियात 11 मजमुआ 6157 आयात सूरत क़ारिआ 11 मजमुआ 6168 आयात सूरत तकासुर 8 मजमुआ 6176 आयात सूरत असर 3 मजमुआ 6179 आयात सूरत हुमज़ा 9 मजमुआ 6188 आयात सूरत फील 5 मजमुआ 6193 आयात सूरत कुरैश 4 मजमुआ 6197 आयात सूरत माऊन 7 मजमुआ 6204 आयात सूरत कौसर 3 मजमुआ 6207 आयात सूरत काफिरून 6 मजमुआ 6213 आयात सूरत नसर 3 मजमुआ 6216 आयात सूरत अल्लाहब 5 मजमुआ 6221 आयात सूरत इखलास 4 मजमुआ 6225 आयात सूरत फलक 5 मजमुआ 6230 आयात सूरत नास 6 मजमुआ 6236 यूं कुरान मजीद की कुल आयात की तादाद 6236 बनती है। आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 113 मजमुआ 6349 यूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिलाकर कुरान मजीद की कुल आयात की तादाद 6349 बनती है। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुफीद मालूमात को दूसरे मुसलमानों के साथ शेयर करें।